नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि बायोडाटा कैसे बनाते हैं। वैसे तो वो बायोडाटा मोबाइल में भी बनाया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में बायोडाटा कैसे बनाते हैं। बायोडाटा बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको एमएस वर्ड की नॉलेज होना चाहिए। 5 मिनट में आज हम आपको बताएंगे बायोडाटा कैसे बनाते हैं। बस देखिए और सीखिए।
और ये आपका बायोडाटा बनकर तैयार। बस 5 मिनट में आपने बायोडाटा बनाना सीख लिया। बायोडाटा से जुड़ी हुई कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।